moji, dobrodošli na još jedno druženje u Radinim poslasticama. Danas ću vam predstaviti jedan veoma ukusan kolač sa malo neobičnim imenom, a zove se kolač Sex in a Pan. A možda će nekima zvučati malo bezobrazan naslov, ali to je tako original i ja ne bi da mijenjam originalno ime. Kolač se sastoji od 5 slojeva, neki ga čak nazivaju, neki čak kažu i 6 slojeva, jer gornji sloj, najgornji je ribana čokolada i to ubrajaju u jedan sloj, tako da je vrlo slojevit kolač i jako ukusan. Pa da vidimo o čemu se radi. Za ovaj kolač najprije ću napraviti podlogu ili prvi sloj. Za to nam treba 115 grama, ovo su pecans, znači to je vrlo nešto slično orasima, možete i orahe ili čak još najbolje lješnjake, ali originalno kažu pecans. Znači 115 grama. Treba nam 135 grama brašna, 3 kašike šećera i 113 grama otopljenog putra. Sve ćemo to samo da umiješamo. Ovo ću sve da istresem u jednu vatrostalnu tepsiju. Rasporedite i samo pritisnite. I to je to. I ovaj sloj je jedini koji se peče, sve drugo se ne peče. Znači ovo ću peći neki 5-6 minuta na 180 stupnjeva Celzijusa. Evo, prva kora je pečena, a nastojite da ostane svijetla, znači meni se peklo ravni 7 minuta. Sad dok se ova kora hladi, ja ću izmutiti drugi sloj ili drugu kremu sa krem sirom. Znači, treba nam 225 grama krem sira, ovo je Philadelphia, 90 grama šećera u prahu. I sad ćemo ove dve namirnice najprije malo mutiti. I dodat ću jednu malu kaščicu ekstrakta od vanilije. Pošto smo umiješali šećer i krim sir, i ja ću sad još dodati 150 grama izmućenog šlaga. I to je to. To je prva krema koju sam napravila. I sad iskoristit ću vrijeme dok se kolač ili donja podloga hladi, pa ću izmutiti i ostala 2 sloja ili te 2 kreme. A sad ću napraviti treći sloj ili treću kremu, a to je krema od puding vanilije. Ako imate šansu, koristite instant puding mix, znači ovaj prah koji ću ja izmutiti 30 grama, znači 30 grama instant pudinga izmiješajte sa 500 ml mlijeka. Hladnim mlijekom, znači ne kuha se. Ako niste u prilici naći, skuhajte obična 2 pudinga na standardan način i bit će ok. I ovaj puding je umućen. I možda vam se čini da je malo rijeđi, ali on u svakom slučaju će se stegnuti, so ne brinite. I ovdje sam sad došla do 4. sloja ili do 4. kreme, a to je puding, ali ovaj put sa čokoladom. Također instant puding. I 500 ml mlijeka. I umutili smo i ovaj puding. Evo i sad smo došli do zanimljivog dijela gdje ću sve ove sastojke ili kreme sastaviti. Znači, pošto se podloga ohladila, krećemo sa prvom kremom, a to je sa krem sirom. Pa ćemo to rasporediti po prvoj kori. Izravnajte koliko god možete. Po ovom sloju sa krem sirom sad ćemo staviti puding od vanilije. Preko pudinga od vanilije stavit ću puding od čokolade. I 5. sloj
ali koje vam nisam prikazala, to je mućeni šlag, znači 2 šlaga izmutite u jednu čvrstu masu. Sad ćemo ga malo išarati ili samo običnom viljuškom, kako već volite. I sve što preostaje, još malo ću izribati čokolade preko, čisto radi ukrasa. Moram napomenuti da ovaj kolač kad servirate, servirajte iz tepsije, pošto je onako malo mekaniji i najbolje kad odmah iz tepsije onako vadite i servirate, nije za narezati onako i služiti. To je to, sad ću ostaviti jedno 2 sata da se malo stegne i onda ću servirati. Dragi moji, ovo je moj predivan kolač Sex in a Pan. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj kremasti kolač koji ima malo zanimljiv naziv. A moram također napomenuti da je ovo izvanredna opcija za sve vas koji ste na bezglutenskoj ishrani. A ovom prilikom također želim da se zahvalim svima vama koji ste se registrirali na moj kanal i tako me doveli do broja 600 subscribera. Ja vam se svima od srca zahvaljujem i nadam se da ćete me i dalje podržavati i da ćete se pridružiti mome kanalu. Do sljedećeg viđenja želim vam svako dobro. Voli vas vaša Rada.